أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم يا جماعة المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبالمو أمبوفوك أولين مدون كايراولا كفو أو دينكي أنا بالمكير دو علي بوكر حيدرا ngafoli ani tanini wali mando mekanisien au bema nga bi doya boli kumbala parce que aba kalama ka fo an kunye anyini wakati dola l'arabi fe ka jamana dama do be ka nyina fe ulu ka wo ulu bi fe aka se ubara. Donc là jamana minu na yere anyinu fe o kera antenne campagne o mais ça c'était en Côte d'Ivoire ayo kekaba ça c'était Italie a tagara en chien kelen fana mais olubi ka flama nyini Gabon kaw franchement oluka weleli chara o ko kuma o chara ko l'arabi anga fereti ga bise o fe jugomina tase a yɛrɛ kanubaga minnu bɛ olu y'a wele ka ɲina fɛ ka taa Gabon mais yan'o ka kɛ ne de fɔlɔ y'a ɲina fɛ k'a fɔ a l'arabi n b'a ɲini fɛ i ka taa Gabon i ka taa fɛn min ye Italie i ka taa Côte d'Ivoire parce que ne welebaga minnu bɛ ne wele en général i bɛna sɔrɔ welebaga ka ca WhatsApp cibagaw ka ca ma mais en général i bɛna sɔrɔ minnu bɛ wele ka caya kosɛbɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa tourna na u fɛ yen bon o ye dugu saba b'a la Fransikaw Europe olu y'a déclaration kɛ wagati mun na an ye Faransi ta fana bolo da hakili o y'a kɛra ka tourna fɔlɔ ye ka taa Faransi d'ailleurs an bɛ foli kɛ Fransikaw ye u ye kunbɛli min da kan an b'u fo Italiens ye kunbɛli min da kan ka hôtel minnu tugu ɲɔgɔn na k'u ta a tɔgɔ la an b'u fo o la ka foli di Ivoiriens fana y'a kunbɛ cogo min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma o fana na a taara Espagne Madrid olu fana y'a kunbɛ an b'olu fana fo waleɲuman dɔn donc professeur l'arabi n'o ye Gawusu Kalilu Berete a ka tournaw nda bɛ tourna minnu na o ye ninnu ye min tɛ Bamakɔ ta ye donc Gabon ta min n'a y'a ɲin'a fɛ ala y'a kɛ ala y'o fana sababu nɔgɔya Gabon ta fana o fana kɛra fɛn sabababalen ye bi an bɛ yɔrɔ min l'arabi bɛ Gabon a bɛ Gabon ka taa Gabonais rencontrer comme u y'a ɲini an fɛ cogo min na mɔgɔw k'a dɔn an bɛ video minnu kɛ an bɛ video kɛ ni mɔgɔw yɛrɛ ka demande mɔgɔw yɛrɛ mana min ɲini an fɛ an bɛ video kɛ n'o de ye en général an bɛ kuma ni mɔgɔw yɛrɛ ka hakilina de ye c'est à dire mɔgɔw yɛrɛ ye min fɔ an bɛ kuma n'o de ye k'an profiter nin wagati kelen na ka foli di l'arabi kanubaga bɛɛ ma ani ne yɛrɛ kanubaga bɛɛ ma fo ka diɲɛ wuli anw ti l'arabi kɔ bila wa an b'a fɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ wari de la mɔgɔw ɲɛ bɛ mobilibaw ni fɛnw de la a dara ɲɛ bɛ l'arabi de la munna a ka hɔrɔnya mais a dara bi tiɲɛ fɔ l'arabi ye dɛ hali ni kɛra jina ye sirifukɛ bɛ tiɲɛ f'i ye mais adamadenya jɛ an ka jɛ ti komi c'est à dire nata jɛ tɛ kanu de don an kɛra ɲɔgɔn fɛ de kanu na ka c'est à dire ka an dusukun kɛ kelen ye ne sigilen don ni nana ka na fɔ ne ko l'arabi bɛ taa ne b'i lamɛn c'est pour que ka fɛn dɔ dɔn n'i tilala n b'a fɔ i ka taa n'i taara l'arabi fɛ yen ko Haidara bɛ tan a b'i lamɛn mais ni min mana bɔ a la o bɛ tila ka fɔ tugun
a bɛ kuma dɔnni kan mɔgɔw dara la n'o dɔnniya in de ye. Donc mɔgɔw de ye anw yɛrɛ ka kumakan a y'a sɔrɔ déjà mɔgɔw kun pɛrɛlen don ka l'arabi yɛrɛ de ɲini k'a ye. Bon, je ne sais pas, n hakili t'a donna ye adamaden bɛ se ka fili ko don min na l'arabi bi bɔ télé la k'a fɔ ne bɛ baara kɛ tan ou bien ka bɔ radio la ko ne bɛ baara kɛ nin prix na. Non. L'arabi bi baara kɛ fɛn minnu na o ye a ye latakɛf 1,111 a ye dɔnnibaga de don il se peut que ale de b'a dɔn a y'o adadu in ta cogo min na, c'est-à-dire a y'o o nombre in ta cogo min na wari la k'a fɔ pour que i ka i tɔgɔ sɛbɛn ale fɛ yen kalanyɔrɔ la i b'o de sara. Mais an b'a imaginer mɔgɔ min bɛ k'i kalan kalo o kalo normalement fɛn dɔ kan ka sara, soit san o san i kan ka fɛn dɔ sara. L'arabi a fait plus de 4 ans a bɛ kalandenw kalan i bɛ siɲɛ kelen i tɔgɔ sɛbɛntɔ la 1,111 n'i y'o sara ka ban siɲɛ kelen pendant 4 ans a b'u kalan dɔrɔmɛ t'a n'u cɛ sara la. Donc n'i bɛ fɛ i n'ale ka ɲɔgɔn ye i b'o de sara, o y'a ka laada de ye, a y'o sigi a bara. O tɛ komi a b'i furakɛ, o tɛ komi a bɛ baara k'i ye. Non, n'i y'o sara a bɛ se ka laturu da i ye k'i kunko lagɛ k'i kunko f'i ɲɛna, n'a y'i diya i bɛ taa kɛ, n'a y'i diya i b'a to yen. O y'a kɛcogo ye. Bon, kunko lagɛ ani bɛ baara k'i ye est-ce que o ye kelen wa? Yarɔ olu tɛ kelen ye. Donc maintenant l'arabi ka français taga la n bɔra fɔlɔ min kalama parce que ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn a ye voisiw kɛ mais ne n'a kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn ka na se bi ma a ka français taga fɔlɔ ne de y'a video kɛ. Ala ɲɛ bɛ n na n y'a ɲini Ala fɛ n'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ ni galon don n y'a ɲini Ala fɛ Ala kan'a to n ka diɲɛlatigɛ la kan'a to n bokolo bɛɛ la. Ne de ye video kɛ ka video bila ka taa ka sɔrɔ ka l'arabi wele n ko n ye video dɔ kɛ n bɛ fɛ i k'a to n ka video in na Ala kama i k'a kɛ ten. Ko ne bɛnkɛ ni e ye fɛn o fɛn fɔ ne bɛ sɔn. Ne de ye video kɛ parce que don dɔ la ne n'a bɛ baro la a kun tɛ sɔn ka baara kɛ mɔgɔ ye lui-même en personne. Ne de y'an to antenne na n ko l'arabi c'est-à-dire nafolo yɛrɛ ye mun ye, nafolo baara ye mun ye, ne de y'a question posé. A donna nafolo la ka don a la ne ko e yɛrɛ bɛ nafolo baara kɛ joli a sɔn bɛ n bolo e yɛrɛ bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye joli. L'arabi ko k'ale bɛ nafolo baara in k'ale ka nafolo baara fanga ka girin quoi parce que ko hali ale yɛrɛ bolo ka turabu da i ye k'a ka gɛlɛ ale ma ko mɔgɔ caman bɛ yen k'ale yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ l'arabi ka turabu da i ye k'a ka gɛlɛn dɛ. Ne b'o seedeya Mali faamaba dɔ bɛ yan ne ni l'arabi donna ɲɔgɔn na a tɛ hali une semaine bɔ o ye l'arabi wele ko l'arabi ka taa turabu da ye f'a ka so. L'arabi ka déplacement c'était 3 millions ne yɛrɛ y'a seede ye an ka ɲɔgɔn dɔn kun tɛ tɛmɛ une semaine kan ne n'a cɛ la. Mais ne de y'a fɔ an ɲɛna l'arabi mɔgɔw b'i kɔ mɔgɔw kɛr'i fɛ donc il faut essayer ni jama ka fara ɲɔgɔn kan i ka fɛn dɔ kɛ jama ye. A don a ko ale tɛ se ka nafolo baara fɛn kɛ an jiginna ka bɔ émission na a tagara il y avait plus de 20 ou 30 personnes a ka ca dɛ min ko Ala kama l'arabi ka nafolo mugu baara in a fɔ k'a prix fɔ an ye tile 15 k'o kɔfɛ a sɔn bi yan o tile 15 o kɔfɛ an ye weleli kɛ k'a invité ne ko l'arabi n b'a ɲini fɛ Ala kama i ka prix dɔ fɔ mɔgɔ ye n'i ko mɔgɔ min b'i fɛ i ka nafolo baara k'i fɛ yen i ka prix dɔ fɔ
a ko ko a peu près 3 millions an tɛmɛna yɔrɔ kan émission bannen o kɔfɛ o mɔgɔ min ne wele o ka ca ni banasi a camanba olu y'a yira k'a fɔ ko an k'a fɔ Larabi ka nafolo baara in kɛ olu ye Ala yɛrɛ kama dɔw déplacera ka bɔ fo jamana ka na ne yɛrɛ fɛ yan an bɛ fɛ i k'an ni Larabi ɲira ɲɔgɔn na an ka nafolo baara in an k'a kɛ Ala ye seede c'est-à-dire mɔgɔ bɛ kuma ni Ala de cɛ an bɛɛ bɛ taa jɔ wallahi an bɛ jɔ bɛɛ bɛ jɔ Ala ɲɛkɔrɔ n'i ye nkalon tigɛ ne tɛ nkalon tigɛ ka da mun k'a fɔ ko ne bɛ Larabi de mankutu nkalon kan ni ne y'a kɛ Ala kana foyi ɲɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne t'a mankutu nkalon kan ne ni karamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne ni karamɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ 11 don ne b'a bɛɛ mankutu mais i bɛ a fɛn o fɛn ni ne b'a mankutu n b'a bɛɛ mankutu parce que i bɛ min dɔn n b'i mankutu ni o de ye c'est-à-dire n ye min prévu ye Larabi bɛna taa faransi kuma a y'a sɔrɔ faransi kan minnu bɛ ne wele dans la journée c'est trop ne de y'a ɲini n ko vie diagnostic ani nafolo baara parce que kofɛ mɔgɔ y'a ɲini ne fɛ ne k'u ma n dalen don a la parce que n y'a prévu ye ala n y'a prévu ye a ye nafolo baara kɛ o prévu bɛ ne bolo kelen tɛ wa fila tɛ vie diagnostic min filɛ nin vie diagnostic daminɛna ne de y'a daminɛ parce que souvent ne bɛ taa fɛ an bɛ baro kɛ dɔnni kan a bɛ dɔnni caman di ne yɛrɛ ma à travers ça taa nin kɛ a bɛ kɛ tan a dɔw la a b'a fɔ bon n bɛna nin kɛ n yɛrɛ ye an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ souvent an b'o kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la a y'i to de la a ye vie diagnostic a y'o système kɛ n ɲɛna quoi ne ka n ko Larabi n ko n ko nin dɔnni n ye nin dɔnni kuma mɛn n mɛnna n bɛ dɔnni kuma mɛn n ma deli k'a ye n ɲɛna mais e filɛ k'a système kɛ nin a ko oui n'i y'i tɔgɔ fɔ k'i ba tɔgɔ fɔ k'i si hakɛ fɔ ne b'i ka problème bɛɛ détail d'i ma i yɛrɛ sigilen ɲɛna n'a y'a sɔrɔ nkalon don i b'a fɔ nkalon don ne ko n ko d'accord n ko mais est ce que an bɛ se ka nin kɛ antenne na a ko ne bɛnkɛ n'a ka di an b'a kɛ terre à terre don nkalon tɛ yen an ye émission kelen sigi a kan o kɛra ne ka anniversaire dɔ ɲɛkɔrɔla la an ye émission kelen sigi a kan o émission kɔnɔna na mɔgɔ bɛ weleli kɛ radio la o fana enregistrement bɛ yen olu ma taa yɔrɔ la enregistrement bɛɛ bɛ yen ni mɔgɔ min ye weleli kɛ ne tɔgɔ ye karisa ye ne ba tɔgɔ ye nin ye ne ka a tɔgɔ ye nin ne ka ne si hakɛ ye nin ye Larabi bi a bi i ka fɛn bɛɛ f'i ɲɛna a bi to antenne na ka dɔw ka bana f'u ɲɛna ko i filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin bana in b'i la tiɲɛ tɛ wa u b'a fɔ ko tiɲɛ don bilibali don o caman de bɛ yen mɔgɔ si kelen ma don émission kɔnɔ min ko tiɲɛ tɛ o tɛ yen mɔgɔ b'an seedeya ni min ma sɔn fana n bɛ segin émission in kan ale yɛrɛ ka na témoignage kɛ anw fɛ yen o vie diagnostic Larabi ko k'ale b'a kɛ mɔgɔ ye 100,000 a y'a lamɛn dɛ 100,000 ne y'a ɲini Larabi fɛ n k'a ka 100,000 ma ban a ma dɛ k'ale ka ca k'a kɛ kɔfɛ mɔgɔ de parce que olu tɛ se ka déplacer ka na turabu da maintenant u bɛ weleli kɛ par téléphone a b'u ka filɛli kɛ a b'a f'u ɲɛna u bɛ convaincu u b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na a ye min fɔ a ye bilibali de fɔ donc dans ce cas Larabi ne y'a fɔ a ye vie diagnostic n k'a ka kɛ 2,000 maliyɛnw kama Ala yɛrɛ kama c'est-à-dire dɔnni min don a diyara ne yɛrɛ ye naturellement a diyara n ye a ka di n ye bɛɛ k'a sɔrɔ mais n b'a ɲini a fɛ a k'a kɛ Ala kama komi a ko ne y'ale bɛnkɛ de k'ale ba balima de ye ne ye ko n'ale banna ne bolo a bɛ komi a banna a ba bolo n'a y'a fɔ vis-à-vis ni banna Haidara la c'est-à-dire ni n y'i janfa n ye n ba de janfa a da de ye nin fɔ ne ye donc o bɛ ne fa diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ko ma bɔ n sɔnna n b'a kɛ 2,000
ni mɔgɔ min nana b'i ka vie diagnostic kɛ 2000 mais ne bɛnkɛ ni vie diagnostic kɛ i ka ala tɔgɔ de bɛ yen sadi ni ye silamɛ n'a ka di ye ka taa ala tɔgɔ de la ala tɔgɔ de bɛ sɛbɛn ka d'i ma i bɛ taa kɛ n'i b'a dɔn fana i bɛ fɛ turabu de ka nɔgɔ i ma i bɛ turabu fɔ i ka turabuden fana bɛ sɛbɛn ka d'i ma ni i bɛ yiri de fana fɛ i ka yiri bɛ ɲini ka d'i ma bɔ i ye nin mɔgɔ modèle de ye nin yiri de ka ɲi i farikolo ma i ye nin mɔgɔ modèle de ye nin turabuden ale dilanni sadi dɔnnikɛlaw bɛ nin yɔrɔnin dɔn quoi sadi adamaden o adamaden ni ala y'i dan a y'i dan ka yiri dɔ i dan yiri dɔ tɔgɔ la yiri dɔ de y'i ka fura ye donc maintenant a ko o de bɛ kɛ sɛbɛnni de bɛ kɛ ka d'i ma n'a ye filɛli kɛ sɛbɛnni de b'a la mais n'a ye filɛli kɛ a b'a f'i ɲɛna bɔ i kan ka taa nin de sɛbɛn nin siɲɛ hakɛ in na bon n'a y'i yɛrɛ diya sisan i b'a fɔ larabi yɛrɛ ka mɔgɔw k'a sɛbɛn ou bien n'a y'i yɛrɛ diya sisan i yɛrɛ fana ni mɔgɔ b'i bolo i bɛ taa d'o ma o b'a sɛbɛn mais nombre min dir'i ma i kɔni k'i jilaja o nombre ka respecter donc mɔgɔ caman b'a préférer kuma dɔw la ko larabi ka a di a yɛrɛ ka mɔgɔw ma o k'a sɛbɛn mais ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu ta sɛbɛnna mɔgɔ wɛrɛw fɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ di dɔw ma k'u ta sɛbɛn olu ye vie diagnostic kɛ Mali la yan 2000 kɔfɛ mɔgɔw nana ka na vie diagnostic ko kuma fɔ anw ye k'a mankan ci a la kosɛbɛ o kɔfɛ mɔgɔ ninnu k'a ɲini k'olu fana bɛ fɛ ka kɛ k'a ɲini an fɛ ne ko d'accord ne yɛrɛ ye kɔfɛ mɔgɔ dɔw ka vie diagnostic minɛ ka taa di larabi ma ne yɛrɛ y'o kɛ donc kɔfɛ mɔgɔw ka kuma cayara vie diagnostic ko in na dɔw la u bɛ 2000 bila ka na u bɛ vie diagnostic kɛ maintenant sɛbɛnni min kan ka kɛ ka taa d'u ma u t'a sɔrɔ donc nafa ma y'a la c'est comme ni dɔgɔtɔrɔ y'i filɛ sisan a k'i ma ko pali b'i la mais i ma pali fura ta a yeli ye mago ɲɛ wa donc kɔfɛ mɔgɔw de ka kuma cayar'o la ne fana n sigi ka video kɛ n ko larabi n ye video kɛ n ko n bɛ fɛ larabi k'a kɛ ala kama c'est à dire larabi bi min kɛ a bɛna taa faransi nin ye n ka video fɔlɔ ye a bɛna taga faransi o faransi taga kɔnɔna na n b'a ɲini tunkarankew fɛ fɛn fila bɛ yen n dalen don dɔnni na larabi la n y'a prévu ye a kɛnɛ kan da ne ye dɔnni caman ye larabi la n bɛ se ka min seedeya o mais n bɛ kuma fɛn fila de kan depuis tunkara taga daminɛna fo kana se bi ma ne bɛ kuma ni tunkarankew ye ni fɛn fila dɔrɔn de ye ni tunkarankew n'aw y'a dɔn an ye a banna nka n'aw m'a dɔn an ye ala b'a dɔn an ye n'aw y'a dɔn an ye alhamdulilayi mais n'aw m'a dɔn an ye ala b'a dɔn an ye ne bɛ nin video kɛ don min n ka video fɔlɔ kɛ don min n ye n kale Alahu subhanahu wa taala la ala min ye n da a bɛ n faga larabi t'a kalama ne de y'a fɔ n ko bɔn larabi bɛ nafolo baara min kɛ n'aw bɛɛ y'a kuma mɛn n'o ye 3 millions ye a jiginna 2 millions a bɛ nafolo baara min kɛ 2 millions o jiginna 1 million a bɛ min kɛ 1 million o bɛ jigin 500 a ka safunɛ dɔ bɛ yen aw yɛrɛ b'o dɔn aw kɔfɛmɔgɔw b'o san ka sɔrɔ ne yɛrɛ m'o kofɔ o Sulemana safunɛ nin a b'o dilan mɔgɔw ye 500 dabiti de a tun b'a dilan a la ka sɔrɔ ne n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn a b'a dilan k'a di mɔgɔw ma 500 na n ko o fana n y'a ɲini a fɛ tan de koyi n ko larabi n ye Sulemana kɔni ma mago la parce que n nana sɔrɔ i b'o feere 500 donc n ma mago la mais i ka nafolo baara min n'i b'a kɛ 3 millions n b'a ɲini fɛ n'i taara ni tunkaranke min ko k'a b'a kɛ ala kama i k'a k'a tigi ye 2 millions ni min ko k'a bɛ 2 millions ta kɛ ala kama a k'o tigi ye 1 million min bɛ 1 million ta nɔfɛ ala kama a k'o tigi ye 500 ne de y'a ɲini a fɛ n ko vie diagnostic nin tunkarankew vie diagnostic bɛ kɛ Mali la 2000 de mais problème ye 2000 tɛ mun na n'i ye vie diagnostic kɛ o ye k'i ka ko de lagɛ 2000 a bɛ komi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan i ye tige ta pour que i ka don ka analyse de kɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ yen mais i ye tige min ta est ce que o y'i ka bana fura ye wa o t'i ka bana fura sɔngɔ yɛrɛ i bɛ taa médecin fɛ yen ka taa médecin lagɛ n'i ye médecin fana ye médecin b'i ka ko diagnostic bɛɛ kɛ k'a ban pewu n'u y'a bɛɛ kɛ k'a ban
o kɔfɛ ordonnance sɛbɛn ka di ma i bɛ taa san donc vie diagnostic kun bɛ ten de i ka ko bɛ filɛ k'a f'i ye e bɛ ta i bɛ tan a terre à terre do i yɛrɛ sigilen de b'a fɔ ko wilibali don parce que min bɛ ka f'i kan i yɛrɛ b'a dɔn mais ni ala ye larabi ɲuman segin ka bɔ Gabon ne yɛrɛ bɛna émission spéciale kɛ vidéo la direct la avec les gens an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka na u k'a lajɛ ni ala ma an faga an b'a kɛ donc dans ce cas ne ko n ko bon sisan tungarankɛw olu ka ko ka ca u anarke la u tɔgɔ tiɲɛna ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn Mali la yan 600 millions millions 600 karamɔgɔ dɔw y'a dun yan tungarankɛw ni tungarankɛw kuma n'i ye u n'u ka karamɔgɔw cɛ i yɛrɛ f'i bi maloya k'u bolofɛn minɛ n ko bon maintenant pour que u kana sɛgɛ u bolofɛn nɔfɛ a ye fɛrɛ tigɛ n'u ka vie diagnostic kɛra yiri min kan ka d'u ma nasi min kan ka d'u ma fura min kan ka d'u ma a bɛɛ lajɛlen aw k'a bɛɛ bɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais aw b'olu ta kɛ 50 ye ala ye ne seede ne de y'a proposition kɛ parce que n welela trop an bɛ fɛ k'a kɛ a furaw an bɛ fɛ k'a sɔrɔ souvent u bɛ mɔgɔw ci mɔgɔw b'u ka wari dun u bɛ hali larabi yɛrɛ fɛ yen fana souvent sama sɔrɔli ka suma parce que baara ka ca bon pour que o si kana kɛ ne y'a ɲini larabi fɛ n ko numéro personnel dɔ ɲini numéro personnel bɛ di tungarankɛw ma parce que n'u mago b'aw la u ka se k'aw sɔrɔ mais o numéro kelen yɛrɛ tilala ka saturer o tɛ sɔrɔ yɛrɛ tellement k'a bɛ wuli c'est pour cela ne y'a kanu a ka vie diagnostic kɛ mɔgɔw ye 50 c'est pour que ka a filɛli kɛ en même temps a furaw a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ bɔ k'a d'u ma donc ne y'o kanu k'o kɛ ne ye vidéo in kɛ kuma min ka vidéo bila ka sɔrɔ ka larabi wele n ko n y'a ɲini fɛ ala kama n ye nin vidéo in kɛ nin cogoya in la n y'a kɛ nin cogoya in la n y'a kɛ nin cogoya in la n bɛ fɛ i k'a to n ta la a ko ma non problème fosi t'a la o problème fosi t'a la n'i y'a bila yɔrɔ min bɛ ten a ko mais n ka solomana safinɛ n ti dɔ b'o la dɛ n k'a ma n ko non n ko ne yɛrɛ ma mago la n ko ma mago la parce que yan ne n'i ka ɲɔgɔn dɔn i tun b'o feere o da la ne tɛna baga i ma larabi donc c'est comme ça nafolo baara fɔra sur antenne vie diagnostic kɛra sur antenne an b'a fɔ fo mɔgɔ ka fɛn dɔ faamu o fɛn faamuli ye mun ye o ye karamɔgɔkɛ tɛ ala ye karamɔgɔkɛ t'a kira ye e yɛrɛ min bɛ taa morikɛ fɛ yen e b'a dɔn e ni ala cɛla la ko morikɛ t'a dilan morikɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ mais morikɛ t'a dilan morikɛ min yɛrɛ n'i taar'o fɛ yen o yɛrɛ b'a dɔn ani ala ni kira cɛ ale t'a dilan ala de b'a dilan